ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। अशांत विषय महाप्रलयर सचेतन संपर्क विश्व आध्यात्मिकता बा यूनिवर्सल डिवाइनिटी आधारित भगवत वाणी आलोचना करवा जार उद्देश्य कर्मनिष्ठा भगवत शरणागत समर्पित। जे तु सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसाम्। जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसाम्। एही बाणीर अनुवादर किंचित अंश गतकाली आलोचित हो जाइए। कौन जो व्यक्ति माने समस्त कर्म मो ठारे समर्पण करते। आज आलोचना करिवा जो व्यक्ति माने मो ठारे आश्रय नियंती। एबे ता पूर्वर जानिबा दरकार जे आश्रय नेबा पूर्वर मानसिक स्थिति मनुष्य कौन था। देखंतु महाभारत रे वस्त्रहरण समय रे द्रौपदी जो समस्या रे आक्रांता पीड़िता थिले से मुहूर्त रे तांकर मानसिक अवस्था प्रथम कि थिला ना साहाଯ୍य समस्या मुक्ति पाई सबु दिग को साहाଯ୍य भिक्षा करते सबु दिग को साहाଯ୍य भिक्षा करते किंतु साहाଯ୍य भिक्षा सबु दिगरु शून्य केही साहाଯ୍य कले ना। लज्जा वस्त्रहरण संकट रे स्वामी माने नीरव रहिले। वयोज्येष्ठ सभा बसी वयोज्येष्ठ गुरुजन माने ज्येष्ठ ससुर पितामह भीष्म गुरुदेव द्रोणाचार्य एभली व्यक्ति मध्य नीरव रहिले। अर्थात द्रौपदी को साहाଯ୍य मिलवाटा सुन ये अवस्था रे भगवान को ठारे आश्रय ग्रहण कले। ये समाज रे आमे माने मध्य अधिकांश व्यक्ति यही भले प्रथमे बहुत उद्यम करी यदि सफल हो गले मु तो एते परिश्रम करी सफल हेली हमसे बड़ा कोई नहीं एमाने सब छुआ देखो मु कि सफल यदि विफल हो गले भगवान मते टिके भी दया कले निंदा विफल हेले निंदा देवी कुफल देवी आ जेते बेले मते सफल मिलिबो सेते बेले प्रशंसा धन्यवाद मो आड़ को नहीं आ जेते बेले प्रशंसा मिलिबनी पुरस्कार मिलिबनी तिरस्कार मिलिबो उद्यम रो फलटा तिरस्कार सेते बेले भगवान पर टिके भी सुनलेनी दया कलेनी ए भली होछ हम मनुष्य। हाँ से भितर अल्प किछि जो माने सबु आड़ू उद्यम रे विफल हुंती सेते बेले भगवान को आश्रय नियंती। ए होचु आम मनीष समाज रो स्वभाव आध्यात्मिकता। किंतु जो माने संपूर्ण आत्मज्ञानी आत्मर स्थिति प्रकृति स्वभाव अनुभवी मु किए आम जानी गलु एभली अवस्था आसीगले प्रत्येक जानिबा जे प्रत्येक घटनाटा ईश्वर द्वारा
ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଏ ସାରା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଆଜି ଜଣେ କି କାମ କରିବ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଧାରାରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅଂଶ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଏତିକି ଯଦି ଆମର ଭାବଧାରା ଆସିବ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧମ ଆତ୍ମା ଯଦି ଦୀପଦ କହିପାରୁଛି, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ, ତାଙ୍କର ଇଶାରାରେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଇଶାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ଭାବନା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ୱାର୍କ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି। ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଡେଡ୍ ବଡି କିଛି କରେନି, ଆତ୍ମା ହିଁ କରିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ଏ ଭାବନା ଆସିଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆଶ୍ରୟ ନେବା କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଜଗତକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଜଗତ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋର ଭୂମିକା ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ବେଶ ଜଗତ ସୁନ୍ଦରମୟ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାଟା ହେଲା ଏଇ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା, ଆତ୍ମମୟ ହେବା। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି ରହୁ, ଆଉ ଆତ୍ମଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଏତିକିରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ